हैं मुसाहिफ नंबर 44। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। बस सवाल नंबर 2। लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफ़ून फ़ीहि वलियअलमल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुन्या हसनह वलअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअमलून الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। बस। सवाल नंबर 3, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िहि वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والمؤمنين والمهاجرين في كتاب الله من المؤمنين في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. बस। औलियाइकुम मारूफा, मीम साकिन का कौन सा कायदा होगा? इदगाम शफवी होगा। जा का मखरज बताइए। जा का मखरज जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। चलिए किताब ले लीजिए।